नागराकटा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में अभिभावकों द्वारा धरना प्रदर्शन का आज तीसरा दिन था। प्रदर्शनकारियों का मुख्य मांग है कि स्थानीय छात्रों के लिए कम से कम 40% रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि पिछले कई वर्षों से नागराकटा के ही छात्रों को इस स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आज एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद सभी अभिभावकगण प्रखंड विकास कार्यालय में पहुंचे और वहां पर भी विरोध प्रदर्शन किया। फिर प्रखंड विकास अधिकारी को अपनी समस्या बताते हुए जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने की अपील की। इस विषय पर प्रखंड विकास अधिकारी विपुल कुमार मंडल ने कहा कि आज एक मांग पत्र मुझे मिला है और हम जल्द से जल्द उच्च अधिकारियों के साथ बात करेंगे। प्रथम कथा আমি সেই দিন আমি এসে আপনাকে কি বললাম, আপনার নাগরাকাটা ডেভেলপমেন্ট অফিসার হয়ে নাগরাকাটাতে এসছেন, তো আপনার দায়িত্ব নাগরাকাটাটাকে কীভাবে ডেভেলপ করবেন। এইখানকার ছেলেরা এইখানে এডুকেশন পাচ্ছে না, এটা আপনার কি চোখে লাগতেছে না? আমি এই কথা সেদিন বললাম। আপনারা নিজে লিস্টটা করেছেন, নিজে ওখানে লটারি করাইছেন, কত ছেলেরা নাগরাকাটা থেকে বাইর হচ্ছে, লিস্ট আউট হচ্ছে, আপনারা তো নিজে দেখছেন। তা আপনাদের মাথার মধ্যে এটা আসলো না? অত বড় স্কুলের মধ্যে আমার কথা শুনেন তো, আপনি বললেন তো পয়লা, আমি এখন বলতে দাও। অত বড় ব্লকের মধ্যে আমাদের প্লটে আমাদের জমি আমাদের নাগরাকাটার মধ্যে স্কুলটা নিয়ে আসছেন, তারপরে এখন যখন বিল্ডিং আপনি তো কাল পরশু আসছেন, তার আগে যারা ছিল ওনারা বলছিলেন কি স্কুল যখন হচ্ছে এখানকার বাচ্চারা পড়াশোনা করবে, এখানকার বাচ্চারা নকরি পাবে, চাকরি পাবে, অনেক বড় বড় কথা বলে গেছে। কিন্তু আজকে আমরা কি পাচ্ছি? এইবারের ওই রিক্রুটমেন্টটা আপনি লিস্টটা দেখেন না, কত বাচ্চা আছে, 14টা বাগান নিয়ে বাচ্চা। তা আমরা তো কিছু চাচ্ছি না। এখন হিসাব আমি যে লিস্টটা আমার কাছে আছে ওই হিসাবে যদি যাই তাহলে তো মানে 20% 30% মধ্যেও ইকুয়ালিটি আছে, কিন্তু আপনারা তো ওইটাও করতেছেন না। লাস্ট বছর আমার কাছে যে লিস্ট আছে 3 বছর ধরে ট্রাই করতেছে, কিন্তু জায়গা পাচ্ছে না। আবার এইখানে দেখতেছি আলিপুর থেকে বাচ্চা, শিলিগুড়ি থেকে বাচ্চা, ওরা ঠিকই পাচ্ছে, আমাদের এখানকার বাচ্চারা সিট পাচ্ছে না। बैठे हैं कि यहाँ पे जो लोकल बच्चे हैं उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है, बाहर के दूर दूर के बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि लोकल बच्चों को पहले प्राथमिकता मिलना चाहिए। प्रशासन से अभी तक नहीं आए हैं, वीडियो सर एक दिन आए थे, उसके बाद नहीं आए, अभी तक तो नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग आज भी बैठे हैं। नहीं, अभी तक आश्वासन नहीं मिला, तक हमें आश्वासन नहीं मिलता हम लोग का जारी रहेगा आंदोलन। आपका नाम? मेरा नाम रेशमा और टंडू।